गोटे उदाहरण देले कौन उदाहरण देले जानते कहले जड़े लोकटे पुओ भल बहु भल झील भल ज्वाई भल सब भल किंतु से बुढ़ा शशुरटी जे अत्यंत क्रोधी बहु जदि भात दे सारिकी पानीटा टिके विलंब होगा टिके 2 मिनिट विलंब 2 मिनिट में धरतु भात आगे देदेला पानीटा पछर देला साई से बड़ा रागी रागी से भात फोड़ दो रागरे फोड़ दो फोड़ जाओ खाइबे एमती मासरे 5 दिन उपास रहे ताकू कि वयस्क लोक विज्ञ लोक पचारे तो ये बुढ़ा एमती कर उपवास रोज कहीं कर्म फल तो कौन से भोगव ना नहीं कौन बुझ कि ये जो क्रोध बल उपास 5 दिन रोच से दुख को उपास रखी फलटा किए दब भोग ताकू कौन कहते सब हाथ डाली तरकारी सब थी राग टे फोपाड़ दब ताकू कौन कह हतभाग कहले कहवा ना कौन कहवा आम अवस्था बेले बेले लोक से सब थी बहुत लोग ये बसते से चुप जाए शुईथे ताकर काम है शुईबे तो जिते कसे केमी इड सियाड अनुथे जमी कई मत देखुना चुप कर खसी पड़े जाए शुईबे कौन कहते जानते ना से हतभागा कले हतभागा जानते गाई पन्हारे जोक लगे से कौन खाइब गाईर पन्हारे गोटे बड़ 4 लिटर 5 लिटर क्षीर दौथा गोटे गाईर पन्हारे जोक लगेदवा से कौन खाइब ना क्षीर पीब अच्छी कौटी क्षीर भंडार पाखे अच्छी किंतु खाऊची कौन से एटी आसला पर्यटन शुणा ये अनमनस भाई आसार कथा कहता आसार कथा कह ये पछ कहना आग कहना ऊपर जासु ना कौ कहवा बुझ कि गाईर भंडार पाखे थे कौन हम दुख बुद्धि ये बुद्धि सब छाड़े सीना हम तुमको गोटे सुजोग मिली ना नहीं कह मत तुम सांग पाई कथा सुजोग दुरुपयोग कहीं कर सुजोग आमि करवा ना जो जो सुजोग आसी सुजोग को पूर्ण मात्रा उपयोग कर जान 2 घंटा ट्रेन जड़िकी तुमको मिली ता भितर जो मैंने बस समस्त सहित सांगसाथी हस खुशी कर जीवनटा पड़ जाना ना रे अरे 2 घंटा जीवन तो हस खुशी बस जाऊे सांग जड़े बस कथबार्ता ही पड़ेगा अरे 2 दिन जीवन तुम जाच बापा हिसाब कले जापर जो वयस्क लोक अच्छे पचर सब वयस्क लोक तो पचार केते दिन बंची बंची केते जान 15 वर्ष माने 10-12 वर्ष बाल्य काल गला 10-12 वर्ष बुढ़ा काल जीव छुआ गुड़ाक भूल कले धरा जाए छोट छुआटे बाप कूल बसिकी बाप को चापटे मारे बाप हसे ना मन दुख करे कहीं हो छोट छुआटा तार बाप पौने कि भारी खुशी हुए से बाप को जदि 20 वर्षर पिला मार बाप कई दिन कांद मुझे 20 दिन खंडे कांद हम ना नहीं कहीं पिलार बुद्धि ना करदेला छाड़देला तेणु बालक अवस्था वृद्ध अवस्था निजर ज्ञान न थाए सी 25 वर्ष गला 8 घंटा पैसा परिश्रम कले धन रोजगार कर मासिक चाकरी कले दिन केते घंटा रोजगार कला 8 घंटा परिश्रम कले धन मिलुଛି ना नहीं ये जो जिते सब काम कर घंटा काम कर 8 घंटा रोजगार कले धन 8 घंटा परिश्रम कले धन मिल दिन 8 घंटा माने 3 भाग भागे ना दिनटा जब 24 घंटा 8 घंटा के भाग है 3 भाग भागे जीवन 3 भाग भागे पैसा रोजगार गला 100 वर्ष बयस भितर 3 भाग भागवानी केते वर्ष गला 33 वर्ष पड़ेगा कौन धन रोजगार दिन को 8 घंटा शुच आउ तो गोटे गोटे कुंभकर्ण अच्छे से 10 घंटा खंडे शु कौन बुझे कि 8 घंटा जदि शोल जीवन में 33 वर्ष शोगल ना कौन 33 वर्ष शोल 33 वर्ष धन रोजगार कल आउ 30 वर्ष पाखापाखि 25-30 वर्ष वृद्ध बाल्य काल गला अच्छी गला के 33 66 30 के आउ जो 5-7 वर्ष कौन काम लगी जान मु कौलिवा शास्त्र लिखा है शेष व्याधि वियोग दुख जनित सेवा विधि नियते आज दुख काली बंधुबांधव काली सांगसाथी काली सांगर जन्मदिन काली पुअर बाप गला भिजिया ता सागे जा काली ता सागे जा गला आ 7 वर्ष हिसाब अच्छे लगी आ भगवान कथा के हम कौन बुझे कि
ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଅଛନ୍ତି ଗୌଣ ମାନେ ସିଏ ତାଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ ନା ସତରେ ବି ବୁଝିବା ଆମର। ଆଚ୍ଛା ଯେତିକି ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ତୁ ପଚାରୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯାହା ଘରେ ହୁଏ ଆଜିକାଲି ତ ସେସବୁ କଥା ଆଉ ନାହିଁ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ତମ ରାତିର ବେଶୀ ଦିନ ରହିବନି ହିସାବ କରିତ ହୁଏତ ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ବେଦ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସମାନ ବାଜା ବାଜୁଛି। ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ର ବଜାଉଛି ନା ନାହିଁ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବତା ମନ୍ଦିରରେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଘଣ୍ଟା ବଜାଉଛି କିଏ ସୁଇଚ ବଜାଉଛି ସୁଇଚ ମାରିଦେଲେ ଘଣ୍ଟା ବାଜୁଛି। ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସମାନ ବାଜା। ଦେଖିବ ତମ ଘର ପାଖରେ ଯଦି ମୁସଲିମ ଭାଇମାନେ ଥାନ୍ତି ପର୍ଦ୍ଦାରେ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି କେବେ ଦେଖିଛ ତାଙ୍କର ଆଜାନ ପଢିଲା ବେଳେ ନମାଜ ପଢିଲା ବେଳେ କେବେ ମାଇକରେ ବ୍ୟକ୍ତି ନ ପଡିକି ମେସିନ ବଜେଇଛି? ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଦୋଷ। ଚିନ୍ତା କର ଆମ ଗାଁର ମନ୍ଦିର ଆମକୁ ଆଳତି ବେଳେ ଠିଆ ହେବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ। ସେ ନନାର କାମ ତାର କରିଦବ ନନା ସେଠି ଆଳତି ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଦେବ ଆମେ ସେଠି ବସିକି ନମସ୍କାରଟା କରିଦେବ। ବାଟ ଗଲାବେଳକୁ ଗୋଟେ ହାତିଆ ନମସ୍କାର କରିଦେଲେ ଚଳିଲା ଆଉ କଣ। ଏଇଆ ବୁଝୁଛୁ ଆମେ ଧର୍ମ। ଏ ଦେଶ ବୁଡିବନି ଆଉ କଣ ଠିଆ ହବ ତୁମ ଯୋଗେ? ଚିନ୍ତା କର ଦେଶକୁ କେମିତି ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ। ମଣିଷ ଭଳିଆ ମଣିଷ ହବାକୁ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆଗରୁ ଦେବତା ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକରେ ଦେବତା ତିଆରି ହେଉଥିଲା। ସବୁଦିନ ଭାଗବତ ପଢା ହଉଥିଲା କି ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ପଢିଲେ କିଛି କଥା ଜାଣୁଥିଲା। ସେ କଥା ଆଉ ଆଜିକାଲି ନାହିଁ। କୋଉଠି ଉପରେ ଦେଶ ରକ୍ଷା କରିବ? ଏଗୁଡାକ ବୁଝିବା ଦରକାର। ଭାରତର ଲୋକମାନେ କେମିତି ନିଜ ଧର୍ମକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସ୍କୃତିକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଘରେ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଦିନେ ଭଜନ କରୁନୁ ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଣାମ କରିବ? ଯଦି ତମ ଘରେ ସଞ୍ଜ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା ହଉଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ପରସ୍ପର ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତ ନା ନାହିଁ? ପ୍ରାର୍ଥନା ନାହିଁ ତେଣୁ ପ୍ରଣାମ ନାହିଁ। ଛାଡ ସକାଳ କଥା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କି ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ପ୍ରାୟ ଏକାଠି ହବା କଷ୍ଟକର। ସକାଳୁ ତ ସମସ୍ତେ ଶୋଇକି ଉଠି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ପରସ୍ପର ପ୍ରଣାମ ଟିକେ କରନ୍ତ, ସେ ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ମନେ ରଖ। ମୋର କଥା କହିବାର କାରଣ କହୁଛି ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଜିନିଷ ତମମାନେ ପିଲାମାନେ ଆରମ୍ଭ କର। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ନିଜର ପରିବାରକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଚେଷ୍ଟା କରିବ ତମ ପରିବାରରେ ଯୋଉ ଦୋଷ ଅଛି କିଛି ଖରାପ କଥା ଅଛି ତାକୁ ଦୂରେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଦେଖିବ ତମ ପରିବାରଟି ଭଲ ରହିବ। ତମ ପରିବାର ଭଲ ରହିଲେ ତମ ପଡିଶା ତମକୁ ଅନୁକରଣ କରିବେ, ତମ ଗାଁରେ ତମକୁ ଭଲ କଥା କହିବେ। ଧୀରେ 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 ତମର ଗୋଟିଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ତମ ଲୋକେ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭଲ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଆହୁରି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯିବ। ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି କହିଲେ କେବଳ ବୁଝନି ସୈନ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଯିବା, କି ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି କହିଲେ କେବଳ ବୁଝନି ପୋଲିସ ହୋଇ ପ୍ରଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତି ହେଉଛି ସମାଜର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବି ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ଅଫିସ ଗଲେ ଯୋଉ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇକି କାମ କରୁଛୁ, ଲାଞ୍ଚଟା ଯେ ନେଉଛି ସେ ଆମର ଲୋକ ନା ବାହାର ଲୋକ? ବୁଝ, ସେ ଆମରି ଲୋକ ଆମଠାରୁ ପଇସା ନେଉଛି। କାହିଁକି? ତାର ସେ ସେବା ଭାବନା ନାହିଁ। ସେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଭଲ ରହିବି, ସେ ଦୁଃଖ ପାଇଲା ମୋର କଣ ହେଲା? ସେ ଭାବନ୍ତା ଯୋଉ ପଇସାଟା ଦଉଛି ମତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ନା ନାଇଁ? ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତନ କଲେ ଜୀବନରେ କେବେ ବୋଲୁ। ମୁଁ ତମକୁ 2-3ଟି ଉଦାହରଣ ଦେଇ ସମାପ୍ତ କରିବି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିବ, ପରିବାର ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।